See, listen, we are just demonstrating you how you can use the power from the well. हे फकत तुमकां एक दाखोवणी देखावो कशे भाशेन तुमचे बांयत जें उदक आसा तें बांयतचें उदक कशे भाशेन काडपाचें. Those who are बेगीनूच भायर सरात, बेगीनूच भायर सरात. Come on. those who are standing, just close your eyes जीं कोण उबीं आसात तीं दोळे बंद करात and say this. Heavenly Father, आनी म्हणात, स्वर्गीच्या बापा, I believe there is a well of water हांव सोत मानतां म्हजे भितर आसा म्हूण उदकाची बांय that springs forth everlasting life. आनी तितूंक आसात म्हूण झरे सासणाच्या जिविताचे. Lord Jesus, दोनिया जेजू, in your name, तुज्याच नांवान, by your word, तुज्या उतरा प्रमाणे I lay my own hand, हांव म्हजेच हात म्हजेर दवरतां. I lay my own hand on my head, हांव म्हजो हात म्हजे तकलेर दवरतां and I am speaking your word. आनी हांव तुजें उतर उलयतां. Jesus, you said, जेजू तुवें अशें बसयलां. मुडात in your name, तुज्या नांवान when I lay hands on the sick, हांव जेन्ना दुयेंतांचेर हात दवरतां they do recover. तेन्ना दुयेंत बरें जातात. I believe my hands are anointed. हांव सोत मानतां म्हजे हात तुवें माकल्यात म्हूण. Believing in this, सोत मानून हें, Jesus, in your name, जेजू तुज्याच नांवान I believe हांव सोत मानतां right now your power is flowing. तुजीच पदवी म्हजे भितर व्हांवता म्हूण हांव सोत मानतां. And by the power of your spirit, आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन this spondylosis हे दुयेंसाचो is completely destroyed नाश जाला and I am set free. आनी म्हाका पूर्ण सुटका मेवल्या. I am set free. म्हाका 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 सुटका मेवल्या. I am set free. ओय म्हाका सुटका मेवल्या. I am set free. म्हाका सुटका मेवल्या. Yes, I am set free. ओय म्हाका सुटका मेवल्या. I am set free. म्हाका सुटका मेवल्या. Yes, I am set free. ओय म्हाका सुटका In the मेवल्या. name of Jesus, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान I am set free. म्हाका सुटका मेवल्या. Amen. आमेन. Now just keep asking them, just move your neck and just ask them how many years they were suffering and what has happened. आता विचारा. Yeah, sister, just ask her. Is it gone? चेक करात, चेक करात. How many years? Ask her how many years? Check and say how many years. 1 year. 5-6 years. Gone? Yes, ask the other one. 500 वर्सां. 5 years gone? Praise God. 4 years 4 gone. वर्सां. थँक यू जीसस. वडल्यान 4 ताळयो years मारत. gone. Very good. ताळयो मारत. पळय कशे भाशेन पेकवणी तयार जाल्या त्यो. Just keep asking. 7 5 years. years. Brother, 5 years there. But 7 years here. 7 years gone. Praise God. Thank you Jesus. वडल्यान ताळयो मारत. 10 वर्सां. 10 years. Praise the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. 6 years. Praise the Lord. 10 वर्सां फाटल्यान. Thank you Jesus. 8 years. Praise the Lord. 8 God bless वर्सां. you. 2 years. Praise God bless you. 6 months. Thank you 6 months. Jesus. 5 years. God bless Hallelujah. you. 2 Over वर्सां. here. 2 वर्सां. Thank you Jesus. Hallelujah. 5 years. Praise God. 5 वर्सां. 1 year. Praise God. 20 years. Oh mama. Oh, it's 20 years. Thank you Jesus. 10 years. God bless you. Just ask these two. 3 years. 1 year. 1 3 year. years. Praise God. वडल्यान ताळयो मारा जेजूक. 2 वर्सां. 2 years. God bless you. 4 years. God 4 bless you. वर्सां. God bless you. 5 वर्सां. 10 5. 5. God Thank you bless you. Jesus. 10 years. God bless you. 12 years month. 12 years. God bless you. Thank you. 2 years. God Thank bless you. 6 months. God bless you. 6 years. 6 years. God bless you. God bless you. That one in pink. Just ask her. 15 years. God bless you. Okay. God bless you. Is it easy? Hello. Is it easy? 1 year. 1 year. Hello. Is it easy? सोंपें इतले वर्सांचे 10 years. दुयेंस भायर काडपाक. Shall we pray again for other people? Okay. All those who got headache, please stand up. Migraine. 8 years. Thank you Jesus. All those who got migraine and headache, please stand up. तेंची तकली फोडटा, तकली उसळटा.
Only a few people? तकली बेजार जाता ती All those who got headache, migraine. Oh, this said lot of migraines. रोखडे You got फिरता lot of work फिरता to बीन do. जाल्यार उबी रावत Doctor, brother. हां We will not give you rest. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Now, we are going to use a scripture to draw the water out and destroy this migraine. जे आमचे भितर जेजूच्या उतर स्वत मानतात म्हणून उदक बांय तयार जाल्या त्या बांयचें उदक काडूंक एक देवाची भासावणी घेवया. Now, this time when we prayed for spondylosis to be healed, we did not ask God to heal them. आतां जेन्ना आमी स्पॉन्डिलायसीस दुयेंसाचेर मागणें केलें तेन्ना आमी देवाक मागलां बरें कर म्हूण आ सांगात. But we used the promise that God has already given us. पूण जी भासावणी देवान केल्या ती आमी उजार केली. So in the same way, now again we are going to use the word of God. तर आतां परतून आमी देवाची भासावणी उजार करुया. Are you ready? तयार आसात? Close your eyes. दोळे बंद करात. उबी आसात ती दोळे बंद करात. The first of all, the Holy Spirit is asking you to remember all those people whom you have been hurt or you are the cause of hurt. Forgive and reconcile with those people. Make that decision. पयले सुवातेर निर्णय करात उगडास करूंक Just close your eyes. जेणी तुमकां वायट केलां Or you have been a वो तुवें cause. कोणाकूय वायट केलां आनी तुमी एकामेकाक भोगसूंक ना वो तुका लागून तेजेर वायट येयलां त्या मनशाचो उगडास करून निर्णय कर ताका भोगसणें दिवपाक. Make that decision. हो निर्णय करूंक चड गरजेचो. उगडास करत हांगा तुवें पळय नाकात. दोळे The बंद कर. Holy Spirit is giving you दोळे बंद कर. the grace to believe and speak. पवित्र आत्मो तुका आदार दिता उगडास करूंक त्या घडण्यांचो आनी उलोवपाक तुज्या तोंडांतल्यान आनी भोगसणें मागपाक ह्या वेळार. The Bible says when you wear the garment of praise, the spirit of heaviness will leave you. पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें मेवता देवाचें उतर की जेन्ना आमी आर्गाचें आंगोस्त्र न्हेसता म्हणजे आमच्या जिबेन पत्तून पत्तून देवाक आर्गां दिता तेन्ना सगळे तरेचे भानपास आसात ते तोटोन मोडोन पडटात. So say this, Heavenly Father, तर तोंड उदकें करात आनी म्हणात सुर्गीच्या बापा I thank you and I praise you. हांव तुका आर्गां दितां आनी हांव तुका वाखाणटां. Say that in Konkani. हांव तुका आर्गां दितां आनी हांव तुका वाखाणटां. Your word in Isaiah 61:3 says, तुजें उतर इसायास प्रवाद्यांत 60 आनी 3 हावेसूर 61. 60 आनी 1 हावेसूर 3री वळ अशें बसयता. When I wear the garment of praise, जेन्ना हांव तुका वाखाणटां the spirit of heaviness shall depart from me. जोडायेचो आत्मो म्हाका सोडून वेता. I believe your word, हांव तुजें उतर सोत मानतां and as I'm praising you now, Lord, आनी आतां जसो हांव तुका वाखाणटां that migraine, ती जोडाय तकलेची that sinus, ती थोंडी and that headache, आनी ती तकली उसळटाली ती it will never return back to me. पत्तून केन्नाच म्हजे कुडींत येवची ना. It has to leave me now. ह्याच वेळार ती भायर सोदता. Now open your mouth and start praising God. All the team members see that they open their mouth and praise God. तोंड Thank you, उदकें Jesus. करात दोळे Praise बंद you, करात आनी Jesus. देवाक आर्गां दियात. फकत Come on. जीब आर्गां दिवपाक Thank उजार you, करात. Jesus. Praise you, Jesus. आर्गां I तुका love you, जेजू, Jesus. वाखाणणी तुका जेजू, Hallelujah, महिमा तुका Jesus. जेजू. Hallelujah. सगळ्यो Open जीबो your देवाक mouth, आर्गां open your दियात. mouth. Those who are standing, open your mouth and give him praise. खेरीत भाशेन उबीं आसात ती बसलोलीं आसात ती तोंड उदकें करून देवाक आर्गां दियात. As you are praising God, Thank the you. spirit of heaviness will go. As you are praising God, the spirit of heaviness will leave you. जसो तूं देवाक वाखाणटा सगळी तुजी जोडाय आसा ती भायर सरोन वेता. Not only headache, but every
pain in your body will leave you. न्हूच तकली उसळटा तीच पूण सगळे तरेची दुयेंस पिडा तुजे वयली भायर सरोन वेता. When you are praising God, the enemy is paralyzed. जेन्ना तूं देवाक वाकाणटा तेन्ना देवचार बांदून उरता. When you are praising God, he is defeated. जेन्ना तूं देवाची वाकाणणी करता तुजे जिबेन तेन्ना देवचाराचो नाश जाता. Come on, open your mouth and give him praise. व्हडल्यान तोंड उदकें करून देवाक वाकाणात. There is power in praise. देवाची पदवी व्हांवता जेन्ना तूं वाकाणटा तेन्ना देवाक. Every word coming out of your mouth is destroying the work of the devil. दर एक उतर तुज्या तोंडांतल्यान भायर सोदता देवचाराक पॅरलायज करता. Every word coming out of your mouth is bringing light into you and your family. देवाचे जशें तूं देवाक आर्गां दिता तुज्या घराब्यांत उजवाड फांकता. You are receiving the freedom now. तुका आतां ह्या वेळार सुटका मेवता. You are receiving the freedom now. तुका ह्या वेळार सुटका मेवता. Oh my God, you are receiving the freedom now. ओ देवाक आर्गां तुका सुटका मेवल्या ह्या वेळार जसो तूं तोंड उदकें Come on, just 30 seconds more. आर्गां दियात. Just 30 seconds more. आमच्यो मायो आसात त्यो देवाक आर्गां दियात. सोय करात. There is anointing moving in this place. देवाची मागणी देवाची पदवी व्हांवता ह्या वेळार जशी तुमी आर्गां दितात. Oh, praise the Lord. Hallelujah. देवाक आर्गां दियात आनी वाकाणात. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सगळ्यो जिबो आर्गां दियात. आर्गां जेजू, Oh, आर्गां जेजू, आर्गां जेजू. Jesus. You are the King of Kings, the Lord of Lords. जेजू तू जावन आसा राजाचो राजा आनी धोनयाचो धोनी. You are the mighty God Almighty. तू जावन आसा जिवो सर्पदेदार देव. You are the mighty Creator. तू जावन आसा संसाराचो आनी स्वर्गाचो रचणार. You are the God who forgives. तू जावन आसा देव जो सदांच मोगाळ You आनी are the बक्षिता. Prince of Peace, तू the जावन God of आसा love. शांतीचो कुंवर धोनयाचो धोनी. तू You are the God of love and compassion. तू जावन आसा मोगाचो देव. You are the God who forgives. तू देव जो बक्षिता रोकडोच. You are the God who heals every sick person. तू जावन आसा दोतोरांचो दोतोर आनी पेकोंडार आमचो. You are the God who opens blind eyes. तू जावन आसा देव जो कुड्ड्यांक नदर दिता. You give hearing to the deaf. तू बेऱ्यांक आयकोंक दिता. The dumb begin to speak in your name, Lord. मोने आसात ते तुज्या मोगान उलोयतात. The dead are raised to life in your name, Lord. मेल्ले तुज्या नांवान जिवंत जातात जेजू. There is power in your name, O Lord. पदवी आसा दोनिया तुज्या नांवान. Satan trembles at your name. सैतान कांपता तुज्या नांवाकूच जेजू. Satan bows down to you in the name of Jesus. सैतान बागोन सोकलाप देंवता जेजूच्या नांवान. Sicknesses are destroyed in your name. सगळे तरेचे दुयेंस पिडा बऱ्यो जाता जेजूच्या Oh नांवान. Jesus, you are the light of my life. जेजू तू जावन आसा म्हज्या जिविताचो You are the प्रकाश. source of my life. जेजू तूच जावन आसा. You are my मूळ. refuge and you are my fortress. तूच म्हजो किल्लो तूच म्हजो गुपीत जागो. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. Now all those who are standing, just ask them, the migraine is gone. Just ask them, come on. आता जी उभी आसात तांकां विचारात. शेजारी बसलोली Yeah, आसात Brother ती Lino, what is he saying? तकली उसळटाली ती खंय आसा. Brother Lino, हाव लॉंग. 2 years gone. Praise God. Huh? Those who have testified, only sit down. 22? Hello. Listen. Ask those people who are standing not to sit. Ask those people. उभी आसात ती उभीच रावत बसू नाकात प्लीज. There are some who sat down. Please stand up. जी कोण बसल्यात ती उभी रावत. उभी जी आसली मागणें करपाक उभी आसली ती उभी रावत. Please testify. 5 वर्सां जेजूक आर्गां दियात. बेगीन ताळयो मारपाची आहात ती ताळयो मारा. जेजूक वाकाणात. 5 years. God bless you. 1 year 1 Hey, month. hold on. There is one of 25 years. 25 years. There. She's got healed of 25 years. 25 वर्सांची 4 years. पेकोणी. Praise God. जेजूक आर्गां. Brother, 5 years. Very often she used to 15 get. For how years. long? How long you used to get? 1 year. 9 From months. God bless you. From the childhood she used to get it very often. The Lord From has set up- childhood. God bless you. God Thank you bless Jesus. 28 years. 2 years. God bless you. 2 वर्सां जेजूक आर्गां ताळयो 2 मारा. years. 4 वर्सां 5 वर्सां 40 years. Hey, listen. 40 years. 40 years. Thank you. Imai. Lanson, even she, mama, brother, even God from the bless you. birth, even from the birth. God bless you. 2 years. 2 3 वर्सां years. 8 years. years. God bless you. 1 year.
Come on, keep blessing. 15 years. God bless you. 1 8 year. months, 10 months, 13 years. 6 months, 6 Praise months, God. Praise God. Praise God. 3 years. God bless you. 5 वर्सां, There is somebody who got healed. Don't worsa. There is somebody who has got healed of 38 years. 38 years. 25 years. Yeah, I have already testified that. जेजू कारगान, thank you Jesus. 3 वर्सां, Praise God. 10 Just- years, 25 years. कोण ते? Oh, thank you Jesus. कोण चामटी हात ताळयो मारात. Who is Champti? 25 years, God bless you. 4 months. God bless 4 you. महिने, God bless you. 5 days. From childhood, God bless you. बस. God bless you. जी कोण गवायकी दिल्यान ती बसात. Only those who have testified. आ? 30 years. My God, my Thank God. you Jesus. आ? 47. 2 years brother here. Hey, 2 hold years. on, hold on, brother. You had this migraine for 47 years? 47 years? My God. Oh my Danny. God. Your baby also is healed in the same way, brother. Thank you, God Jesus. bless you. God bless Hallelujah. you. 10 years, 10 years, 4 years, 5 years, 5 years, 10 years, 11 years, 4 5 years. years. Look what the Lord has done. 10 years, फाटल्यान Praise God. 10 years, 4 Bulan- years, 10 years, 10 years, फाटल्यान पळय 17 years. God bless you. 2 years, My cameraman will be having such a difficulty. He doesn't know which one to pick up. 13, Danny, 33 years, you are wondering which one to take, brother. It's happening so fast. By Jesus works everything fast. Hallelujah. 6 months. She's still praising. 4 years. God bless you. 7 years. God bless you. 2 years. God bless you. Hallelujah. Isn't our God so 10 beautiful? years. 5 years. God bless 10. you. Thank you Jesus. Hallelujah. Isn't our God wonderful? 4 years. Praise 4 God. वर्सां. Hallelujah. 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 वडिलांन ताळयो मारयो आणि एक पावट. Hallelujah. Hallelujah. Now question, did we ask God to heal you? पत्तून प्रश्न तोच विचारता आम्ही देवाशी मागले तुमकां बरी कर म्हूण तुमची तकली बरी कर म्हूण मागले Or did we use a scripture? ओ देवान जें भासायलां तेंच प्रमाणे आमी केलें देवान कितें भासायल्लें जेन्ना आमी आर्गांचें आंगोस्त्र न्हेसतांव गॉन 2 years of body pain is gone. 2 And years. at this mama from the beginning was only praising God. Everybody stopped praising, but she kept was on. lost and she had to wake her up and say, come on, come back, come back, come back. My God. And by that time, all her body pain is gone. आर्गान तुका जेजू मागीर सगळी दूख गेली Praise God. जेजू आर्गां हालेलुया सो आमची जीब आमी कित्याक उजार कोत्ता चडश्यो खबरो मारपाक चाडयो करपाक दुसऱ्यांचें वायट उलोवपाक दोतोरांचे रिपोर्ट उलोवपाक वय ना देवाचें उतर म्हणटा तुजे जिबेंतल्यान देवाक आर्गां दी तेन्ना तुजें जिवीत आर्गांचें जातलें आनी तेन्ना जें बांदपास आहा पेज आहा तकली फोडटा तें सगळें भायर सरोन वेतलें तुजे भितरलें हालेलुया सो जें जेवण सांगलोलें तेंच आमी केलें वय ना आनी कितें जालें तेंच जालें सगळें भायर सरोन गेलें हालेलुया Is it difficult to pray? Okay, we will have one more demonstration. The Holy Spirit wants one more to show you I how coulda- quickly it works. सोजमता न्हू Okay, this time the Holy Spirit is going to touch you, those who have got any problem with the bones, joint pain, bone problem, extra growth, anything connected to the bones. Please stand up. कोणाकूय कसलेंच आडाचे त्रास आहात जाल्यार उबी रावात आडां दुखता आडां कसलेंय हाटीचो कोंडो जावं कसलेंय दुयेंस Oh, there are many with joint pains, bone problem. सांद्यांचो दूख
आणि आयज जी पिकोवणी मेवल्या ती तुम्ही स्वत मानात पिकोवणी मेवली म्हूण प्रेज लॉर्ड. नाल्यार पत्तून पत्तून तीच उबी रावतली दिसती पडटली, नाजाल्यार फाल्यां मागीर पत्तून पिकोवणीक उबी रावपाक लायता जाल्यार पत्तून फाल्यां उबी, कित्याक दुबाव हाय बरो जावंक नासतलो. No, no, Hallelujah. the doubt is आता बरो झालो भायर गेल्या उपरांत. हय, कित्याक लागून तें जाता आमी भितर आसतना पिकोवणी जाली दिसता आनी भायर गेले म्हणटकच पत्तून दुख त्रास You कमी must जाता. use the word of God against that enemy, so that it doesn't enter your body हें again. जावन आसा एक झूज आनी हें घेर फकत भावार्थान म्हणजे देवाच्या उतरानूच जिखोंक जाय. जे उतर मागून तुका जैत मेवला तेंच उतर घेवन वसात आनी जैत घेयत रावात. म्हणजे आर्गां दिवपाचें थांबो नाकात. आर्गां दिवपाची जावन आसा भावार्थान झगडपाक. Okay, brother, you have to learn this scripture. Okay, this scripture is what is going to heal your baby of that strength problem in the legs. Okay, okay. Close your eyes. दोळे बंद करात. The scripture comes from Psalms chapter 22 verse 14. स्तोत्र 22 14वी ओळ. Psalms 22 verse 14. On the cross, the Bible says that all of Jesus' bones were out of joint. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा की जेजू जेन्ना खुर्सार उमकोळटालो तेन्ना सगळीं ताची हाडां भायर सरलेलीं, Kushvetan. सांद्यांतलीं भायर सरलेलीं. All his bones were out of joint. सगळीं हाडां सांद्यांची भायर सरलेलीं. And the Bible says by that pain, our bones are completely healed. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा ही जी दूख जेजून भोगली, हाडां तेजी भायर सरली सांद्यांतली, ही दूख जी ताणें भोगली, हे दुखी वेल्यान सगळे आमच्या हाडांची दूख जी आसा ती जेजून पेकोयली. So now, if you got any pain in your joints, तर जरी तर तुका कसलोय कुडीच्या सांद्यांक त्रास आसा, दूख आसा, or you got any cracks or broken bones, ओ तुका जे हाडाक एर येयल्या, ओ मोडलां हाड, or your bones are fractured, ओ तुजे फ्रॅक्चर जाला म्हणून सांगलां दोतोरान, or you met with an accident or a fall, ओ दोतोरान ओ तूं एक्सिडेंट जाल्लो, पडलोलो निसरोन, ओ कितेंय करून, or there is an extra growth in your bone, ओ तुजे हाड वाडटा, or there is a TB or cancer on your bone, और तुज्या हाडाचेर टीबी ओ कॅन्सर जाला, or your bone marrow is destroyed, ओ तुजी भितर जे हाडांत मांस आसता, लाड आसता ती पिड्ड्यार जाल्या. keep looking at Jesus' wounded body. जेजूच्या घायल्ल्या कुडीचेर खुर्साचेर नदर मार And say this, Heavenly Father, आनी मूड स्वर्गीच्या बापा, I thank you and I praise you. हांव तुका आर्गां दितां आनी हांव तुका वाखाणटां. तगलीं तोंड उदकें करात. Lord, I believe with all my heart दुनिया सगल्या म्हज्या काळजान हांव स्वत मानतां. repeat that again, brother. दुनिया सगल्या म्हज्या काळजान हांव स्वत मानतां. Your word is the truth. तुजें उतर जावन आसा म्हूण एक स्वत, And I believe your word. आनी हांव तुजें उतर स्वत मानतां. Lord, दुनिया you have blessed me with a well of eternal life. तुवें म्हजे भितर उदकाची बांय करून दिल्या That has eternal life. आनी हे बांयत आसा झऱ्यो सासणाच्या जिविताच्यो म्हाका. Lord, it is your word दुनिया हे तुजें उतर that draws the life from the well. दुनिया हे तुजें उतरा वरवीं म्हजे बांयचें उदक भायर काडटा. Right now I have found ह्याच वेळार म्हाका सोजमोलां Psalms 22:14 says, स्तोत्र 22 14वी ओळ. repeat that please. स्तोत्र 22 14वी ओळ म्हाका मेवल्या. It says, ही भासावणी अशें म्हणटा, Jesus, your bones
जेजू तुजी हाडां were out of joint सांद्यांतली भायर सोडली by that pain. आणि हे दुखी वरवीं My bones are completely healed. आणि हे दुखी वरवीं जेजू तुझे दुखी वरवीं जेजू सगळी म्हजी हाडांची दूख सगळे म्हजे हाडांचें दुयेंस पूर्ण तरेन काबार जाला आणि म्हाका म्हज्या हाडांक पेकोवणी मेवल्या. I thank you, Jesus. हांव तुका आर्गां दितां जेजू. I praise you, Jesus. हांव Now तुका start praising वखाणटां God. जेजू. Come on, now start praising आतां God. तोंड Thank you, उक्तें करून Jesus. देवाक वखाणात आणि All your bones were out of joint by that pain. We are completely healed. Jesus, your bones were out of joint by that pain. All of us are completely healed in our bones. Jesus, your bones were out of joint by that pain, O Lord Jesus. Our bones are completely healed. We thank you and we praise you. आमी तुका आर्गां दिता आनी वखाणटां दोनया तुका असली दूख भोगली तुज्या सान्यांतले हाडां भायर सोडली आनी तुका चड कोश्ट भोगले आनी हे कोश्ट तुवें म्हाका बरो करूंक तुवें सोंसले आनी हे भाशेन म्हाका म्हज्या हाडांक पूर्ण तरेन पेकोवणी मेवल्या म्हणून हांव सोत मानता सगळ्या I am praising you, O Lord. You have healed me. हांव तुका वखाणटां दोनया तुवें म्हाका बरो केलो म्हूण I am praising you, O Lord. You have healed me. दोनया हांव तुका वखाणटां तुवें म्हाका पेकोयलो म्हूण Team members just go around, look at that. They are praising God. चला सगळ्याक पळयात सगळीं देवाक वखाणटात तीन जाल्यार पळयात. Everybody, those who are seated, those who are standing, everybody, come on, praise Him. बसलोली तशींच उबीं आसात तीं देवाक वखाणात देवाची स्तुती करात. Open your mouth and praise Him. तोंड उक्तें करात आनी देवाक वखाणात. This is the time of your deliverance. हो वेळ जावन आसा तुका पेकोवणी घेवपाचो तुजी. It is you who have to draw the water out of your well. हे भाशेन तूं तुजे भितरली पेकोवणी आसा ती भायर काडटा तुजे As बांयतली. you are praising God, the water is flowing from the well. जसो तूं देवाक वखाणटा तुजे बांयचें उदक तूं भायर As काडटा. you are praising God, everlasting life is flowing. जसो तूं देवाक वखाणटा सासणाच्या जिविताच्यो झऱ्यो व्हांवतात. As you are praising Jesus, healing power is flowing into your bones. जसो तूं जेजूक वखाणटा तुजी हाडांत पेकोवणी व्हांवता. Come on, open your mouth and praise Him. तोंड उक्तें करात आनी देवाक वखाणात हांगा तुवें पळय नाकात. Lift your voices, please. Lift your voices, please. तुमचे ताळे उगडा ताळे वयर उबारात वखाणी करून. Remember about Bartimaeus. उगडास करात बार्तिमेउस तो कुड्डो आसलो ताचो. It is not that God is deaf, but it is your faith that you are speaking. देव भेरो न्हय ताका आयकोंक येना म्हूण तूं बोवाळ मारिना पूण तुजो भावार्थ तूं परगट कोत्ता. ही जावन आसा खुणा जी देवाक जाय. हो जावन आसा आमचो जाबाप. The anointing of the Holy Spirit is moving in this place. पवित्र आत्म्याची माकणी ह्या जाग्यार व्हांवता. As you are praising and thanking God, your capacity to receive from God increases. जसो तूं देवाक वखाणटा तुजे भितर पेकोवणी हाडपाक तुजो कापस्ताद तूं वाडयता. Remember the receiver, you are the receiver. उगडास तर तूं जावन आसा तो घेवपी. Remember about the camera and the receiver. As you are praising God, you are leaving your old self and doing what the word of God says. आदले जे आमी शिकताले कॅमेरा आनी रिसिवर बरो कॅमेरा म्हणजे बरें देवाचें उतर आनी तूं आमी जावन आसले हे वायर कशे नाका ते वस्तू घेवन आसल्यो तोंड मने करून आमी आसली देवाक वखाणी नासली. आतां आमी चीप घाल्या वखाणींचेर As चीप. you are praising God, you are united in Christ Jesus. जसो तूं देवाक वखाणटा तूं देवाशी संबंद जोडटा. And God's word says there is victory in Christ Jesus. आनी देवाचें उतर म्हणटा जेजू क्रिस्तान जो एकवट जोडटा ताका तो जैती म्हणटा. As you are praising God, burdens are removed and the yoke of the devil is destroyed.